आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत और समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि ये केस इससे कबल 4 जुलाई को फिक्स हुआ था। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आज समाअत के आगाज में ही सलमान अकरम राजा के वकील की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज किया गया। हामिद खान जो इस केस में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के वकील हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माय लॉर्ड, मैंने एक दरख्वास्त आपके सामने रखी है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हामिद खान एडवोकेट को अपनी जगह पर बैठने का मशवरा दिया और कहा कि अगर आपने खुद को इस केस से अलहदा करना है तो कर लें, हमने केस चलाना है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हामिद खान का जो एतराज था उसे मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद हामिद खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो गए। जब समाअत आगे बढ़ी तो जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि इलेक्शन कमीशन के तहरीरी जवाब के मुताबिक हाई कोर्ट की मुशावरत से मसला तो हल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्रिब्यूनल्स कायम रखे, जबकि बाकी जो 4 ट्रिब्यूनल्स थे वो इलेक्शन कमीशन अब मुकर्रर करेगा। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मामला तय पा गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि जी बिल्कुल, चूंकि कानून बन गया था इसलिए अब नए 4 ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आइन नहीं पढ़ते लोग, इस पर जो है वो उनका ये कहना था कि बार बार ये बात वो कहकर थक गए हैं कि जो आइन है वो कोई भी नहीं पढ़ता। और आइन पाकिस्तान जो है इस हवाले से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि मैं आइन की किताब है लेकिन कोई आइन देखना गवारा भी नहीं करता और मैं दरख्वास्त कर करके थक गया हूँ, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं की देखें आइन को कि आइन कहता क्या है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से अपने रिमार्क्स में ये कहा गया कि इख्तलाफ इस बुनियाद पर आया था कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के भेजे गए नामों पर इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट्स की मुशावरत से होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चौधरी एहतशाम उल हक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार दिया जाए, ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दें। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जाए। इस ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में जारी हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा फैसला आज ही जारी किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। ऑर्डिनेंस असेंबली में पेश ही नहीं किया गया और सदर ने दस्तखत कर दिए। अदालत ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाकायदा नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का अभी तक फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत में पेश हुए, कहा अभी तक वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। जब मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। इजलास में कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। ये नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन सुने। नून लीग के बिलाल अजहर कियानी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहते हैं रिव्यू पिटिशन कम ही ओवरटर्न होती हैं, मगर फैसले में गलतियां नजर आएं तो उनका जायजा लेकर फैसला ओवरटर्न भी हो सकता है।
جہاں ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ کم ہی اوور ٹرن ہوتی ہیں، مگر جہاں پہ فلوٹنگ آن دا سرفیس کوئی میجر ایشوز ججمنٹ میں نظر آئیں اس کو ایڈریس کر کے یہ اوور ٹرن بھی ہو سکتی ہیں. مائنورٹی ججمنٹ کے ججز نے بھی اٹھایا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک آپ آئین کے 2-3 آرٹیکلس کو سسپینڈ نہیں کرتے یہ ججمنٹ جو میجورٹی آرڈر ہے یہ فیلڈ ہولڈ نہیں کر سکتی. ایک طرف ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اور اس کے فوراً بعد، اس ججمنٹ کے فوراً بعد ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے الیکشنز ایکٹ میں جس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے، جس کا حوالہ اسپیکر قومی اسمبلی نے دے کے الیکشن کمیشن کو ایک چٹھی بھی لکھی ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جہاں پہ مد نظر رکھنا ہے، اس نے موجودہ آئین اور قوانین کو بھی مد نظر رکھ کے اس نے اپنا فیصلہ دینا ہے. کہ سپریم کورٹ ججمنٹ اٹ سیلف بھی فلاڈ ہے، وہ کریکٹ ہونی چاہیے، مگر اگر ہم اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مان بھی لیں تو اٹ از ناؤ سپرسیڈڈ بائی دس امینڈڈ الیکشنز ایکٹ، جس کی وجہ سے اب وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کسی کو نہیں کرنا چاہیے، ہم صرف اتنا فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ فیصلہ بھی فالٹی اور اس کے خلاف ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہے جو سپریم کورٹ کو سننی چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا تھا پی ٹی آئی کو نشستیں دیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا بالکل آپ کریں، عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے واجب ہے عدالت وہ فیصلہ کرے جو حقیقت کے قریب تر ہے. یہ نہیں ہوتا لکھ کر استدعا کی جائے کہ مجھے یہ ریلیف دیں. سلمان اکرم راجہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا وزیر قانون سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم نشستیں پی ٹی آئی کو دیں، آپ کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کریں اور ممبران کو پی ٹی آئی؟ میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا، بالکل آپ کریں، آپ کے سامنے تمام واقعات آ چکے ہیں. فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ضرور لکھ کے پریئر کیا جائے کہ مجھے یہ ریلیف دو. سینکڑوں فیصلے ہیں کہ پریئر کچھ بھی ہو. ایسے مقدمات میں جہاں آئینی اور عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ مقصود ہو، یہ واجب ہے عدالت پر کہ وہ فیصلہ کرے جو آئین اور حقیقت کے قریب تر ہے. ہر ملک میں تنازع ہوتا ہے، لیکن تنازعوں کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے. اگر نہ مانا جائے تو ریاست منہدم ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے ملک کا وزیر قانون، ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن انکار کر رہے ہیں. ایسے واقعات جو ہیں وہ ریاستوں کو کمزور کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے آئین کی تشریح کی ہے. سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو تمام تر الیکشن کمیشن کے جو غیر آئینی، غیر قانونی اقدام تھے، ان سب کے باوجود پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں منتخب ہوئے، 80 کی تعداد ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور ان کو پی ٹی آئی ہی کے ارکان سمجھ کر آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے مطابق مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جانی ہیں. آئینی ترمیم سے بھی آپ الیکشن کے نتیجے کو ختم نہیں کر سکتے. 9 مئی مقدمات میں اشتہاری حماد اظہر کی پی ٹی آئی جلسے میں شرکت پر مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ حماد اظہر کی جلسے میں موجودگی کی اطلاع پر پولیس گرفتاری کے لیے گئی تھی. حماد اظہر کو سٹیج سے نیچے لانے کے دوران شیخ امتیاز، عالیہ حمزہ نے مزاحمت کی. رہنماؤں کے ہمراہ 30 سے 40 پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس کی وردی پھاڑ دی. ملزمان مزاحمت کرتے ہوئے حماد اظہر کو چھڑوا کر لے گئے. حماد اظہر، شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ کاہنہ میں مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں 30 سے 40 نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں پرچہ کٹ گیا. علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک سمیت 250 سے 300 افراد مقدمے میں نامزد. دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل. مقدمہ ایس ایچ او ہڈیارہ حماس حمید کی مدعیت میں تھانہ مناوا میں درج کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے. علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 250 سے 300 افراد کا جتھا آیا. دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس ہے. دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات یا بات نہیں ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا محمد طارڑ نے نیو یارک میں اے آر وائی نیوز کے بیورو چیف جہاں بلی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی حکومت اور انتظامی امور پر توجہ دیں. 2018 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی آئسولیشن کا شکار ہوئی تھی. ایک طرف آپ نے سی پیک بند کر دیا، دوسری طرف امریکی سازش کا الزام لگا دیا. آپ نے ایسٹ بھی ناراض کیا، ویسٹ بھی ناراض کیا، مڈل ایسٹ کے دوستوں کو بھی ناراض کیا. آپ نے کہا جی میں بہتر جانتا ہوں فارن پالیسی تب کیا تھی اب کیا ہے. ایک ریوائیول ہوا ہے ہمارے فارن ریلیشنز کے اندر. دوست کے پی کے سی ایم ہیں، وہ جب 4 دن پہلے لاہور پہ لشکر کشی کر رہے ہوں گے، کنٹینر پہ چڑھے ہوں گے، کلیشن کوف سے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوں گے، آج کسی
दहशत गर्द की गाड़ी का शीशा तोड़ा होता या दहशत गर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर, और केपी के अंदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की जरूरत है। यहाँ पे सियासत की जा रही है, सीएम साहब कभी एक बयान देते हैं कभी दूसरा देते हैं, बयान छोड़ें, लोगों में जाएं, लोगों के काम करें। ये जो एक सोशल मीडिया रेटरिक और एक जो बड़कबाजी है ये यही रह जाएगी। 2 जलसे नाकाम हुए, अब मैं इनको कहूंगा कि आप ये जलसे छोड़ें, अवाम की खिदमत करें, फिर जब 2029 आएगा और इलेक्शन में वोट मांगने का टाइम आएगा फिर जलसे करेंगे। किसी दहशतगर्द से कोई बात नहीं है, दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। दहशतगर्दों से ना कोई मुज़ाकरात हैं और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे जैसा था। पीपल्स पार्टी कभी किसी गैर कानूनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी और ना बनेगी। गवर्नर पंजाब ने फैसलाबाद बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कहा कि वुकला ने जमहूरियत, सियासी और आईनी इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद की। वफ्द ने फैसलाबाद डिवीजन के लिए अलग हाई कोर्ट बेंच की तश्कील और दीगर मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने मुतालिका हलकों से बात करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी के कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने वफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल को भी अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट पेश हुई। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इज्तिमा तो इजाजत से मशरूत होता है, एक जगह मुख्तस होती है। इस्लामाबाद के थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित हो गया। आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। आईजी ने कहा 30 अगस्त के वाक़े का मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज किया गया। एसएचओ पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर और डीएसपी तरनौल को भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत तक ट्विटर से खतों किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा वो खत कहाँ है जिसमें वजूहात की बुनियाद पर शिकायत की गई हो। 17 फरवरी को ट्विटर को ब्लॉक किया। आप अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं, ट्विटर को भेजा गया लेटर कहाँ है? आपने दस्तावेज में नहीं लगाया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए वकील से इस्तफसार किया कि आपको ट्विटर से पाबंदी हटाने का बयान देने की हिदायत किसने की? बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने से मुतालिक आपको किसने हिदायत दी? वकील पीटीए ने कहा गलत फहमी की बुनियाद पर हिदायत जारी हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिया मखदूम ने बताया ट्विटर से ईमेल के जरिए रोजाना खतों किताबत होती है। 1418 शिकायत की गई, सिर्फ 103 शिकायत पर मवाद हटाया। 1183 शिकायत पर ताहाल फैसला नहीं किया गया। कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट के सामने नुमान स्क्वायर में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में आग ज्यादा शदीद है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 3 वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसील जानते हैं अनवर खान से। अनवर बताइएगा आग पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा? नोमान सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की जानिब से कोशिशें जारी हैं। बेसमेंट में इनके आगे और मीटरों में है और बेहंगम तरीके से जाहिर सी बात है वायरिंग वगैरह होती है। फ्लेम तो हमने कंट्रोल कर लिया है, बाकी चूंकि धुआं बहुत है, गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी हुई हैं और अंदर इनका गोदाम भी जाहिर सी बात है अपने इन्होंने बनाया। फायर ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त 6 से 7 गाड़ियां जो है वो काम कर रही हैं और मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। इस वाक़े में अब तक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। आग लगने से बेसमेंट के अंदर मौजूद कुछ सामान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मामले ख़ुसूसी तारिक फातमी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए दरकार इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात करेंगे, जिसमें हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म यूएन सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स, सदर आलमी बैंक और MD IMF से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से ख़ुसूसी मुलाकात करेंगे।
حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹوں کی بارش کر دی. ساحلی شہر حیفا پر 200 راکٹ فائر کیے. کئی گھر تباہ ہو گئے, متعدد افراد زخمی ہوئے. شمالی اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرح لبنان کو بھی خون میں نہلا دیا. 400 حملے کیے. شہید ہونے والوں کی تعداد 500 ہو گئی. 1000 سے زائد زخمی ہیں. شہید ہونے والوں میں 38 بچے اور 48 خواتین شامل ہیں. شہداء کی تعداد 1975 سے 90 کے دوران خانہ جنگی سے ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہے. بمباری سے 2 ایمبولینسز بھی تباہ ہو گئیں. نپتیا میں آدھے گھنٹے کے دوران 80 حملے کیے گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ کر مایوسی ہوئی. جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. عالمی کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہزیب رند کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا ورلڈ ٹائٹل جیتنا بڑی بات ہوتی ہے, صرف اپنی ذات نہیں اپنے لوگوں کے لیے جیتنا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو تھوڑا سا ڈسہرٹ ہوا. وہ سپورٹ مجھے نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. ہسٹری ہیز بین میڈ. ورلڈ ٹائٹل لینا بہت ہی بڑی بات ہے. نیکسٹ میری انشاءاللہ فائٹ ہے دسمبر میں ٹائٹل یونیفیکیشن کے لیے. میرا جو اپوننٹ ہے وہ برازیلین ہے. میرا گول یہ ہے دنیا کی جو ٹاپ لیگز ہے جیسے UFC ہوا اور باقی لیگز ہوئے ان سب میں جا کے کھیلنا اور وہاں پہ بھی اپنا لوہا منوانا. اپوننٹ تھا وہ جو ہے دنیا میں ٹاپ 1 فائٹر تھا. کافی سخت فائٹ تھی. مجھے پنچ بھی لگا تھا لیکن وہ جو ہے میرے اندر ایک حوصلہ تھا. وہ لڑکا جو ہے زندگی میں پہلے کبھی بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا تو میں نے فرسٹ اس کو جو ہے ناک آؤٹ کیا. سپورٹ ملے گا تو انشاءاللہ بلوچستان سے میں فرسٹ فائٹر نہیں ہوں گا, اور بھی فائٹرز ہوں گے جو ورلڈ ٹائٹل لے کے آئیں گے. صرف اپنے لیے نہیں جیتنا, اپنے لوگوں کے لیے جیتنا ہے. ہماری یوتھ کے لیے ایک موٹیویشن ہے. مجھے دیکھیں گے ایز اے رول ماڈل. وہ بھی اپنے جو گولز ہے وہ ڈریمز ہے وہ جو ہے پورا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.